اليوم بصدد اللونسمون ديال لا نوفيل سيري اوبو رينو 8 تي اللي هو كتكون دو سمارت فون الاوبو رينو 8 تي نورمال فيرسيون 4 جي وعندنا الاوبو رينو 8 تي 5 جي فيرسيون بلو بريميوم avec un positionnement plus élevé. هذا الهاتف كيتميز بخصائص on va dire كتميزو على le marché ولا la concurrence. لان فيه احنا aujourd'hui اصلا في l'événement on a fait le point que sur la particularité ديال لو سمارت فون يعني الخصائص اللي كتميزو على باقي الهواتف واللي غنذكر منها المايكرو لانس لو سمارت فون qui permet d'avoir المايكرو لانس يعني الميكروسكوب بدقه ديال 40 fois. C'est le seul smartphone qui permet d'avoir un couvert ou le smartphone le bac dialo الظهر ديالو من le cuir. C'est un cuir en fibre de verre اللي غادي يعطيك واحد لو ستيل واحد الملمس جلدي قريب من la réalité avec كيف قلت لكم un design très raffiné par rapport le prix proposé. كاينه la particularité واللي هي حاجه جديده c'est que la protection de fluidité sur 4 ans. هذه غادي نبغي نشرحها plus précisément parce que هي c'est une fonction. C'est un système développé par Oppo qui se régénère automatiquement, c'est-à-dire le téléphone تيجدد راسو تلقائيا sur les 4 ans. Le taux de vieillissement après 4 ans d'utilisation هو 1.84 يعني téléphone même après 4 ans la fluidité dialo, la performance dialo, la batterie dialo, l'état ديال le smartphone dans sa globalité كتضرر بنسبه ديال 1.84 même après 4 ans d'usage d'utilité ديال le smartphone. Et donc le téléphone même après 4 ans ملي تشريه كيبقى تليفون جديد. Après كاينه la particularité nouvelle chez Oppo اللي هي هذا le téléphone le positionnement ديالو c'est un portrait expert. On a confirmé هادشي avec la caméra 100 mégapixels. C'est le seul smartphone ou bien le premier smartphone ديال Oppo اللي كيجي بدقه ديال 100 mégapixels ou portrait expert واللي كيعطيك plusieurs fonctionnalités caméra. Je vais juste dire que ملي تنبغيو ناخذوا تصويره ça va plus être une photo normale ماشي غادي نجيو نصور une photo normale. On a des thèmes, on a des sous-fonctions باش يخليونا ناخذوا la meilleure photo possible selon l'environnement proposé. هذا le smartphone غادي يكون actuellement en précommande حتى le 3 mars, غادي يكون à partir du 4 mars disponible في l'ensemble des stores ديال Oppo, في l'ensemble des عند les stores ديال les revendeurs وغادي يكون بلو بري ديال 3699 درهم بالنسبه لا فيرسيون نورمال و ب 4799 درهم بالنسبه لا فيرسيون 5G. Les deux versions تيجيونا on va dire la combinaison 8256 ولكن 8 كنزيدوا على 8 ديال لا رام بلس لا تكنولوجي رام بلس دونك اوتوماتيكمون عندنا دي سمارت فون ديال 16 جيجا de RAM plus une capacité de stockage ديال 256 qui est largement performante par rapport à ce qui est proposé dans le marché actuel. بالنسبه للحمايه ديال العين c'est un critère qui est déjà intégré dans les autres smartphones Oppo. C'est les écrans ديال Oppo en plus d'être des écrans Full HD+ ou des écrans AMOLED etc. tout ce qui est spécificité technique كاينه la particularité ديال انهم تيكون عنده la certification A-Care اللي هي لا بروتيكسيون دي زيو باش انه كيخضع لدي تيست لا فاتيغ اوكولير ملي كنكونوا كنتفرجوا في ان تليفون ولا كنشوفوا ان تليفون كنافيغيو فيه داك ليكليراج ولا ديوري اللي كندوزو في لو سمارت فون كتقدر تعيي لينا العين ديالنا كتخلي ليكسبيريونس ديالنا بلو تليفون كتكون شويه ديرونجونت حيت ما تنكونوش مرتاحين في لي زيو ديالنا ولكن هاد لا سيرتيفيكاسيون كتبين على ان ليكرون ديالنا هو كيريح العين اكثر ما كان انه كيأديها باش كيخليك تستمتع بالهاتف ديالك en toute liberté avec la meilleure expérience utilisateur possible. Pour le 8 mars actuellement, il n'y a pas d'offre particulière, ou est possible qu'on peut faire pour les clientes qui souhaitent acheter le smartphone, pourquoi pas. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.